Husband saya tuh lagi masak. Saya tidak menyuruh ya, tidak menyuruh. Tapi dianya mau masak. What's Papi doing? Lihat guys, ini masakannya husband saya. Dia memang expert masak. Tuh, tanda-tanda lelaki expert masak. Tepung semuanya tidak ada nama. Dia hanya disentuh, dia tahu mana tepung beras, mana tepung ubi kayu. Ya, Be? Ribet guys, kalau dikasih nama nanti dicuci tertukar malah ya, Be? Jadi emang tidak ada nama. Bersih guys, tuh. Selalu dipakai tapi bersih, selalu dijaga. Oke Tuan, Mami mau melanjutkan vlog. Jadi guys, karena husband saya masak, so I want do something. Kakak, what are you doing with coloring? Just like this? Oh, just like that. Okay. Raisya, ya kalau menggambar, gambarnya itu berkarakter guys. Tuh lihat, ini tuh berkarakter. Husband saya sih bilang ya, suka coret-coret asal, tapi dia tuh berkarakter tuh kayak ini pun. Kan tidak terbayang ya sama kita. Dia buat guys. Itu hairnya yang di atas tuh guys. Entah dari mana dia idenya. Hai guys, karena husband saya masak, so saya mau unboxing. Cara unboxing. Jadi kenapa saya mau unboxing? Karena it's special. It's special bukan karena brand ini guys. It's special karena saya dapat ini tuh dari my supplier. Jadi saya adalah farmasis yang dihargai oleh suppliernya. I'm so really happy guys. Actually dapat 2 guys, karena saya requestnya 2 ke supplier tuh. Yang satu saya kasih hadiahnya untuk husband saya waktu husband saya birthday, dan satu lagi ini untuk saya. Jadi ini tuh hadiah dari supplier, supplier obat ya. Nanti bingung supplier apa, supplier obat. Tara, ini hadiahnya guys dari my supplier. Jadi dari zaman dulu saya tuh selalu dapat hadiah-hadiah like gadget atau elektronik apapun lah dari supplier gitu. Begitu, saya kan suka setup retail company farmasi guys. Jadi memang banyak kerjasama kan dengan supplier, dan mereka tuh respect dengan kerja saya. Jadi suka kasih hadiah kalau misalnya kayak raya seperti itu, atau birthday saya, atau event-event apalah, suka ada hadiah. 256 ya, 256 GB Pro 11 inch 3rd generation. Tuh, actually udah dibuka waktu itu, tapi saya bener-bener emang belum pakai gitu ya. Cong. Morning Regas family. So waktu sebelum ini tuh Riri
mau merayakan birthday Riri kan. Ternyata Tamarin Sugar tuh penuh banget, ramai student. Setelah Riri jemput Raisya ya dari Mandarin Class-nya. Jadi akhirnya husband tuh memutuskan untuk ke Pavilion. Pavilion tuh new mall di Bukit Jalil. Maksudnya ada Pavilion di KL kan, nah di yang Bukit Jalil tuh baru mallnya tuh. Dan husband juga perlu ke sana karena dia lagi ada project baru di Subang, yaitu bikin Empire Subang Mall. Dulu ada videonya yang awalnya husband tuh hanya bikin musholanya ya, renovation gitu, waktu dulu awal-awal COVID. Tapi ternyata berlanjut projectnya guys. Jadi sekarang husband dapat new project. So sekarang projectnya lanjut, bikin main entrance-nya itu Mall Empire tuh. So buka aja. So jadi husband perlu inspiration juga gitu guys. Jadi kita mau ke Pavilion Bukit Jalil sekalian makan-makan gitu ya, and sekalian husband mau cari inspiration karena ya dapat project untuk bikin main entrance di Empire Subang Mall gitu. Jadi begitu guys. So kita mau pergi ke sana. Ya tidak merayakan sih, dari dulu juga Riri tidak biasa ya merayakan birthday, karena bagi Riri birthday itu sebenarnya menambah umur. Jadi lebih ke bersyukur aja dikasih umur gitu, dan masih bisa menikmati. But the reality kan kita tuh makin tua, makin banyak tanggung jawab, ngurus anak, terus makin tua itu beda pola pikirnya. And guys, Riri juga beli yoga mat. Itu adalah Riri punya hadiah untuk diri Riri sendiri, karena emang Riri suka banget yoga, dan Riri rasa yoga mat yang sekarang ini dia bukan yang bagus lah. Artinya ini yoga mat murah-murah aja, dan Riri sekarang tuh bener-bener pengen serius yoganya, dan Riri perlu yoga mat yang emang bagus, ada quality, jadi tidak licin dan jauh lebih mahal. Ini bagus, beda tuh bahannya. Oke guys, so ya itu aja sih. Kalau dari husband, hadiahnya pokoknya dia mah udah jadi suami yang soleh banget. Sebenarnya nanya sih mau hadiah apa, tapi saya tuh tidak suka kalau beli something yang tidak manfaat gitu. Maksudnya hal yang saya perlu aja gitu. Sebenarnya kenapa sih saya selalu begitu ya berpikirnya, karena gini guys, rezeki itu hanya titipan dari Allah. Jadi dari kecil saya tuh udah dididik ya oleh my parents untuk terbiasa hanya beli hal-hal yang saya perlu gitu. Ya terserah itu mau mahal mau murah, my parents tuh tidak masalah ya. Nah jadinya tuh sekarang tuh begitu, kalau saya merasa bukan yang penting saya perlukan, sekalipun itu murah, saya tidak mau beli gitu. Nah jadi saya sih merasa husband tuh tidak birthday pun saya selalu memenuhi gitu keperluan-keperluan saya. Jadi karena saya juga tipikalnya simple, so tidak perlulah karena dia busy ya harus menyiapkan pergi sana sini cari misalnya apa yang saya inginkan. I don't like, jujur saya tidak mau ya husband saya busy seperti itu. Saya mau husband saya kalau ada waktu pun untuk di rumah lah dengan istri dan anak gitu. Saya pakai blush on, cantik, merona gitu kan, pink. Kalau baju saya suka hitam, makeup saya suka pink, kayak tebal gitu ya, nanti hilang guys. Nggak apa-apa, awal tuh tebal. Jadi guys bagusnya emang pakai daleman, tapi saya tuh kalau pakai daleman selalu pening. Atau sih udah pernah, kalau lihat video-video sebelumnya saya tuh sampai udah pernah pakai tudung yang tutup juga, terus pakai topi guys biar terkunci.
Tapi ya begitu, apa selalu pening. Jadi bagi saya is okay lah pakai topi juga, as long saya better try another way gitu kan. Cara dah selesai. So pretty girl, are you pretty girl? Raina itu ya, rambutnya merahnya tuh merah tuh, lihat ya. Tuh merahnya banget, makin merah makin besar. Dia bukannya makin hitam, dia makin merah. Tidak ada sih di genetik saya ya rambutnya seperti Raina. Kalau ikal iya, my ayah dia punya rambut memang ikal. Adik saya juga ikal, Risa. Wow, what is it darling? Tapi kalau merah gini itu dari ayahnya husband saya, dari kakeknya Kelantan. Jadi ini genetik dari papihnya, rambutnya merah. What is that darling? What is that dot dot? Really mau unboxing, I'm so really excited. Okay, so the first is dia punya bag yoga mat-nya. Nah, adik unboxing with Raina. Raina mau unboxing. Jadi dia udah dikeluarkan nih sama Riri dari box. Yeah, that's mommy yoga mat. I think mommy need scissor, darling. Can you take the scissor? Boleh ternyata. Oh ya. Scare. Ibunya quality beda guys, sangat beda. Riri akan compare ya dengan yang lama. And bigger. It's like bigger. Oh, bigger. So very different. Dia udah sering dipakai guys. Very different. Tuh. Biasanya kalau pakai yang itu, Riri udah jatuh. Udah kayak gitu. Ini nggak licin ya. Kiss mama. Susah guys kalau pakai baju kerja. Riri yoga nggak bisa, kayak nggak max. Kiss mama. Aduh kesayangan. Jadi sangat beda ya menurut Riri. She can sleep, guys. Are you done that? No. Clever. You can see. She can sleep. Here. Wow. Clever. Good job, Rain. Here. Tuh, ini yang licin tau, yang gini-gini. Ini enggak. Oh, so comfy. I like it. Ini ada garisan, tuh lihat ada garisan. Jadi this is really functionable. Jadi kalau kita ada gerakan-gerakan yoga yang emang harus posisinya 90 derajat atau 45 gitulah pokoknya. Ini function. Ngos-ngosan. Wah, adik awesome adik. Wah, dia suka lihat saya. Jadi dia follow. Adik. Wow. Adik like mommy. Awesome, wah. Clever, Raina. You're really awesome girl. Lihat. I think we need clean up over there, Messi. Okay. Wah, adik awesome. You up your feet. Clever adik ya. Yoga. Oh, adik like mami yoga. Actually udah lambat nih. Maksudnya lambat jemput kakak. Raisa suka komplain.
Raisya nih mesti cranky. I hope tidak cranky. Lambat guys. Don't on the lamp, off the lamp darling. Oh, dude. Mommy, I thought you were gonna pick me up at 4 o'clock. But Oh. then why did you pick me up at this time? So, you know, mommy always busy. Mommy have working today. You want money, right? See, mommy clothes also working dress. I forgot to bring the pack. Okay, but you didn't late, right? Okay. Okay. What did you play with teacher just now? What did you talk with teacher just now? Yeah. I don't know. I forgot. You forgot. What did you learn? How is your lunch box finished or not? The rice is not finished, but I finished my crab egg. Where the clothes was here? Okay, chance with dress. Mommy off the camera. Say something to the guys. Say something to the guys. Guys, I'm gonna change. Hai guys, barusan habis jemput kakak Raisya dari Mandarin kelasnya. Akhirnya malas yang ini husband bawa ke pavilion yang di Bukit Jalil mallnya tuh baru buka guys. Now finish the Mandarin class, right? Yeah, and then I get jelly. You got jelly from teacher Tan? This jelly is Teachernya tuh baik, selalu kasih makanan ke anak-anak tuh. What darling? Tama, it's a day when I did Oh, it's okay, just a bit, okay? We will go to the big mall, okay? Guys, actually Indonesia looks like have so many islands because it doesn't combine each other. So difficult. And it looks like Indonesia have so many islands because it looks like it doesn't combine. But Malaysia, I'm not difficult with Because Malaysia just small country, so because have a half. yeah, Have a half. But Indonesia is a big country. yeah. Yeah, because there's so many. Look like have so many islands because Indonesia, so many of them are so small and some of them are medium size, and I cannot recognize it. It looks like have spots everywhere. I'm sorry. Mommy's country is so difficult. Yeah, mommy's country. You know, mommy's country so rich, you know? What? As papi, very rich ya. Rich country ya, Bi, Indonesia. What? What? You don't know. To be rich, you need to have so many money. Because the country has a lot of apa Bi disebutnya kalau sumber daya alam? Money? Resources. Mommy, I wish I could live in Indonesia because I want to be rich. Try to buy the globe. She want to be rich. Amin. Mommy pray for kakak you to be rich, okay? But to be rich, we have to take care of money, right? Yeah, so a lot of money, and you can help the people if you a lot of money. So if you have a lot of money, you can share, right? Oh, to be rich, you cannot waste money. Cannot, don't waste the But money. every single time I want to buy toys using the money, and is that wasting money? You cannot too much buy the toys. Even you have a lot of money, that's not good. We already have so many toys. Now what else? Yeah, we buy the new toys for the kitchen, and I buy a skipping rope because I want to buy a skipping rope because I never.
you know about Indonesia? Anything else? Actually, the Indonesia have a park, a fun park. I wish I could go to Indonesia because it have a maze. I love mazes. Like because I saw a real maze in Indonesia. It's not just on the book. I'm not lying, guys. I am true. Yep. Do you remember that? Van. I look like scratching my nose. And Indonesia has a Komodo, lots of the Komodos. Yeah, and have lots of small houses than the other countries, right? Actually, And a lot of beach. what? Yeah. Like near my mommy house, Eyang house, near of the beach also. Just 1 hour go to the beach. And that beach like favorite tourism from Australians. Australian tourists really love with Pangandaran Beach because that beach really close with Australia. Wait. So Australia is close with Indonesia? I mean with Pangandaran Beach. Okay, that's all. We are going to there, guys. Mom, maybe what are doing? Don't go away. What? Don't go away. Semuanya emang besar. Keep right at the door. Bagus ya desainnya, sayang. Husband Ya, kalau tadi ajak saya ke... terlalu ini kan yang tengah kori besar. Oh ya. Besar-besar Sampai kawasannya. million. Besar sayang mallnya. Oh, dia ada residensinya juga ya. Padat juga residensi. West, then Di jalan sharp dulu left. baru cari bangkas. Mau lihat. Kita tuh suka bangunan-bangunan, guys. Kita tuh jadi suka kalau jalan-jalan lihat bangunan. Sharp left. Itu ada bangun semua Enter the roundabout. Oh, dia belum selesai banget tuh, di sana juga ada yang ditutup gitu. Enter the roundabout. Then your destination will be on the left. Maintenance. Wait. Like our house have mountain. Yeah. Husband tuh suka cari inspiration kadang, guys, kalau ke tempat-tempat kayak gini. Tuh masih ada alat angkut gitu juga. Pakai tali. Tapi kan lagi bikin mall di Subang. Subang Mall, husband. Oh, dia ada yang pisah-pisah juga shop lotnya ya? Atau office ini? Ini shop lot dengan office. Malaysia tuh ya, mallnya tuh di mana-mana, padat mallnya, tapi penuh ramai orang aja. Kayak gitu, guys, Malaysia tuh. Terus kan husband arsitek ya, jadi saya suka diajak kayak gini keliling lihat-lihat. Jadinya kita tuh belajar bangunannya kayak apa? Mengagumi lebih ke wow gitu. Orang-orang yang bikin bangunan gini tuh perlu knowledge gitu. Jadi perlu banget knowledgeable-nya bagus. Paksen di mana-mana paksen. Bagus, nyaman, tak apa namanya? Tak crowded. Sayang, bagus ya. Sini nih nanti. Kita buat macam ni. Buat untuk kawasan luar. Kira di luar. Wow. Nak upgrade. Ada tambahan lagi husband di Subang, guys. Dulu awalnya dari musola aja. Jadi husband lagi bikin Subang Mall, Empire Subang Mall tuh renovation. Husband dapat project situ. Ya, ada suruh si Lokman design. Tu atas sini ada. Dia pavilion.
juga bagus tuh view-nya, rapi. Kawan Mas ya? Rabis, apa deh? Ya, Rabis. Good job. Oh, yeah, cute. Yeah. Huh? What? Guys, do you know Japan has Tokyo? And actually, can you saw that word? That's actually that word is from Japan. Everything That's Uniqlo. We're going here. So, Mami? Kau nak queue? Mami, the queue? Because this bakery yummy. Kakak, which one do you want? Which one? Adik dah sleeping. Raina udah bad mood gitu. Kita udah masuk akhirnya guys. Adik woke up. Adik woke up. Yeah, so many people inside. Yes, pasta. Adik want chocolate drink? Adik want chocolate drink and bagel. This one. This yummy kak. Mushroom pasta. This is not sweet. Travel. Adik, what do you want, darling? Oke, adik laundry. Adik put inside. Okay. Careful. Look in the middle. Come here. Here. Okay, push. 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 Happy birthday, Mami. Okay. Carbonara with truffle. Dia wangi, kuat banget truffle-nya. Wangi kak? Yummy kak? Raisa favorite truffle.